kan so janning moto kun fala kono folo nya koroji wata jama bije mulbu ka finti pour ka kati o fay kanti patile men londi te ka pati men support ay men londi asakete man las bo ko ka kel ko no moy dula do so mana ba sabula itala men na patito yawo londi folo kamen te ka pati kar la support ate dan na wala patil ni la saka kan membati je ika register saya ngapatil men support na kata nga register pati men register ta pati masa nta ma UDP support ala ngake official UDP member nta mo NPP support ngata official NPP member yaja nta mo GMC support ngata official GMC member liyo ke saya niyo kumandiro ko watu ka kumandiro ida mabe yaja ni mabita itala fita meye tombong itala wala fala yaja so be kan na democratic process ni akabam ma pati o pati mu democratic soto kono mel be pati nyinto wali tombondiro ke molu famba lafta menno pati nyinto sabe na finti molu kan so ni ko ta dorom ya ta fala kon tamal la fi karila wala nam man tar ka to fayda fulan nyaan lafta men fala ko men kati ko la kumma ya be nyame o ni mo ni ye ka to fay kati fayo kono ibe to mundirola comme ñin sañilulu men kana nan sañ manata ko tan ko la ñin sañilulu men kana nte la fita meye ke ñim banko kan nte la fita banko tamani silo men na akamun ke ko wala tombonka o men na ki kan ani programme le kanika ko min de ka president nte be ñin ñina tamani aman ke cancel comme wuri cancel do mo famba ni akorosi comme men ke wala nka bula patil numa bawo karibe bula ranuma wannan ta fana bula kanu baniya korosi nyanta bula la patil numa menna wala nga patil kiskis mona be bulu itali sanjilu men kana o fonna ba ndala problème mo ñi net ita ban ko problème o jara no la ñaadi yaga ni o fonna ya senen ndimma comme mbeñene ka te danna wala de iba comme ka mene ba jabe kessa woto la ñene tay tan ko iti mi ra ñim kuwala le ni be paleri me pour ka topato ni o kenye fo ngaaje ko ite de ko pare par pour kan tela haajo topato to man so woti kamba ka seji par sa na fari ko ma fonki membe bul on ta famé ta fa ñinin ka nda da na ka to fay doron ko min be ka to fay kan ne ken sanke ton doron sa ñu mo be yoke nim banko be to sendiro ke baadi lan nan ndi kam mol men naati kan kenyin ka na hajulu albajara la nyandila wa kam min ka wala na demokrasi aka bambande aba bambande le kenya la miana ko mo woni min na sini aba na ko ngata mo la kamel kala mo tata de ndi da ngako makan ken son fo doron o ngaton fo lahidi fo miana ka handi mi yalla ko lahido te kenora on be sirin na sandi lulu sabasi kuma kidum mbafo la wala yana ba no kon kata mo le kam mel kala mo tata yajal sai ba la kon na candidate fana ani la parti fana mo fana be fam ajas yajal ila politiko sembo mina warala yajal ibe hakli maya tamandi la politiko ko yajal do tam min ka ko do na ko ban ko le fas du noto ta membe kala do sai ko do ko korositan membe bulun talen ke korosi wala la sai mo kan yoso ko menna fitino ko min siwa karola ko ni bodante la dinkrala ko ni bam pato janala sa ko la janala non ko mo jida la wala ko son mo ko mo jida la menna wala ni fati mo be nyimbo ya da ko to la wala la sa ni na ben ter sa ni na ba ter ya sa ko ki kata do kala sanaw yale afa kala konnante ya fitino be bola ko ma ya da ban nimmo woto jibe membe la wala msain membe nte kono doron na sentimental sain do wala banki la ni wati jama woni because won hakilo bokata wati jama men ko mi membe to kono doron hani ni fam ko men hakilo ta ta jibe la fam o ay man tente amam mon tara dinkira yaje amman tara tele kon yaje wala ko fam ba batte wala sambe kanin biro kala nañu projet to kono mo fam ba smartphone mo sodo alanya smartphone ojo nga app do le create called Cyprus Water Education app wo app nin kono na abe parela te mela fa ni ala sonta wo app nin kono
fofo ni suwata comme bitika kilime ala ko suwata fofo ni election la courte ba tar la je ade pati la carola pati o pati même la manifesto wala mi landiri duol men landi pour que banko fasa nakara mo le ka président e landiri duol men landi bo tar la je ade anin ka nyin katar men katan e ba tar la je man ni ka account sur account full account ade sa ni o fintita sa ita e gilero ka sai e be la bum kono internet o soto ela admin download yajibe sa UDP sa wol pareta munela ni Gambia ni ngay kidel MP wol pareta munela kar wol pareta munela ni pareta munela sa yena yekke sen dio ka sai imalla pareta pour kan de la hajo jara yaje ni o ka doran itala politician no fana ngam nacho na democracy be machola ni telefon ni ta mata wonya doran man sabe na ko sobe yende ba yo kan tel nene man sama pretentel to ko ko kan nakate di wala ni Gambia be wata doran ibaje la ko na democracy bi tan mo ko ñu soto la ko kan sama ni bala na ko ndala karta pour ma wata baake le pour moy na na intendene mani bo ko pour kan nakate kada ni téléphone du na fan bo ñu ka ko so ndala ñu ko kan fay ni sama ni men kan kon de la karan bakan rek karan do sotola ni ni da fobe do ko kendo sotola ni da fa même de jang fon kala ni ke ba ko ne topoto ro sotola man sakunda bu ndaba yajal ndino wol dingol fobe topoto ro sotola le ba ko kuri ni mer ko hanama ni be balu ni ban ko kay surata la de ma roto ani topoto roto ila ka fi kaso ika wala fo so do karne ke so pour ka fay ni wuli tala ani ma he do folo o do mo hakilo la nasole yajal sa fonsi libero ke ida ben kare so ka support monela wona mo le dalilo ni mo ne kesen na la ko to e pareta monela ye mo ne ken yajal sa min tarin ta ken doron ka fe so do kumala nyakoto ndin de no so ko la fa exemple ni fon ni ngel man ka football jibe tan European League solta mom ndia la timo la so Barcelona, Real Madrid, Manchester. Yaja, bayi sa nyo saba football na karol bay te ñun. Yaja, nte la ngal kiten boy ka men ka ca wallam isu soji. Yaja. Kon nanti ya ku man tara ku ko no. Para no sentiments. We are talking about issues. So no ka ta doram mol bu ka ñuso. Yaja. Ndenga nan biro sopo di la biro fasa. Yaja. Bandela biro sa ñene kene to la biro to kenon. Asana yaketa mol kala mutata politician ol fanam balan na ko yara fantel kata mol men ka wol kala mutata o don tene ne no la de iten nata na nge ko be nyina kala no sa en sanjulul fala tambe te mun ki je ntalin tan tole yaja so wala ba sabula banko ita yaja banko kata nya ko wala so wala sa min sala na wakili na kato fa nyina soto pour ka kacha kate fa la kumaya to okay. Bi, in the moment, Momo in Yandalo, Nila Berkeso, Vadila. Adila Berkeso for the Niaji Badila, Willem in the sinning come. Nessina Fasuraje, Ndil Sina Fasuraje, Mokotel Sina Fasuraje. Nimeyo Muta, Tumadol. Dele ke no la pilinde baninde ko ngaju be ko ha adambaro damane la ko dia tante wole mbula faida alun dara jube ko tumado nuwo ganyeta kadu sainga mo kabo ya jamela masakunda ko kana bule bida e kaju be femfen kasi president yala femfen kasi president yala ni mo fulo ko beke yala ikabla kuda utopotole ikema kwe ile silo la doli ile yodi ile ile kurang di ile baro makanyande kadmen ka soto tembo ko newo jube ani men ma soto wolle siata men ka soto so temo be bendino la wadi kilim ko ite banko be bendino la de maro ko sinya kili ko ata dulan step by step
woto kammala mo ñanta je juube baake toña fonnin kew ibo ka kondede ka kartew fay ibo kake kadu ike bama ñonde ike fama ñonde motole kana wol don kamela sokan ila o bala jata bamba baliaka ye samba ite be siri be atake adu hani voters card foundation Salif Diallo mota samba takoy don taw nin kawme nata moli kala natan karandi o karandiro fana ndella nyanda o fahamundila téléphone sondo moli kono kadu ngajele kabiri wati juma fuladu nene man député kende son woto sunta munela lafinno amanke bela lafinno mo dantanna lafinno wole dum di molu kono ye molu sondi imam don tato ite mo natla ya foy ko ñim din kendolti ñim mo kendolti ñim banku dingoleti abe demaro kelale ite fan malon ajiko be nyame ite bo wafika woto intel fladu wala intel batalita ana flanja politiko fladu mano ngake badi ya kuntolti katum femu ya lonko ila wot député ila banko ni ya babulu jele isi fladu ya ita fole député karle nene banko la ni ya na feja anene man soto andu akadila le every month kadila le so muna tina bukana ika tale fonfe yakila akwa mtoko ne naela andu ni wulta ikata wallaya alindema namu woto nyine batandiro nat lafinno amanke mo bela lafinno député wala katombo mo dantan lafinno député wala katombo ni naga fondin ko la karol bibi ni findita jang ne mo keme sabanati batla mo tallulu damane registre soto fondin kewul kon wal si mune fono si mune bondino kuto wodo mbafula banko molie ko ali namine député ci kadro ngake na yitandi nga londi nyaatu ali nga kisikisi ali nga kisikisi ngalon ko nyinde tumando ni ngake nyimbundatu asina nafada findi. Assalamu alaikum. Njeto mo alaji jaloleti native of Bansang district chairperson of the National Youth Council. Ngamira akumaya tabe balde kontona especially Dr. Haning Alpha Damfa Allah janna oketante kontano because of ngamira alkamul karandi munda nini laughter in our community, especially na nying area la rural Gambia nying kono jam ngamira kundi mo mantara je hani sa politiko la karola na ra funding kila karola munati na ngas ngawfo ni ajube telephone kill political party be continues has their tools no ruling as ceremonial santo no ruling after the politics youth solely it call ni important they concentrate on their own personal building wala God in their voting come like you mentioned jam ngamira nyataka karangura sign for the kill those of they think in mention mu gina important aji carte o jani yadi hadama di ngola in general amanke ni mbota fakini wala sukini wala safi kini manifesto ni wala important ngamira telephone ni ken nyantaka wala tipe mo mondi lota mon nyato follow politiciano jani dia mun tele we need to understand mu ngi manifesto ni ti jani ngana ngana carte o kan dila ngamira nyine la tagi because of interbuka o be follow up sakantuma ka fo ntemu funding ken ti ha besilale wala kite dunna politiko kono ndengamira mo mondi man carte o fay wala mo mondi yara carte o ta ka wafi wala ka baldi de so tombo mole in a country all the time so ngamira wo important pour no understand and in farmer world mu yalon ko kanale dron we see it is happening now in the world mu yalon ko iba fole ko min this amount la mi rakate sa ngamira understand ni ni tije ngamira civil education yambe ka fintile kendeke ko mo dina sensitize about this issue carte wala la kanoti ila bankoka
ila kan wala ila carte di moment iman carte ta ya fay den ite man kan mo foto ji councilor comme ko ay ko wadan don ka sementi abawo laftamen kacala faydo adefudan ka senyo kana nga kumodo bidi ke bambandi bawo ay kuma kilim fala dawo kono politiko nyobuna akuma dan salon fanan ko na maral kitabo constitutional ay waslo wala ko mobe kanya si man fi sa city dina man fi sa dinati mobe ya koke e nyanta kala nyamen kayro le taw ko ka no bunya wala bawo harmadol man kili that difference is manya na ay hormon ay hormon nya nyotem wala dina ya mo do bi de la tumem bamman na wala tribal politics o ko nam man na fa tan e gambe jam mo be ki ya jibe nu bolu ba nyame badi ya ba nyame ne da continuer wala nyam ko di ko manya na wali sama na mal tema wala to sifatan falsa wala to kula me alon ko ay abanda badi ya tiya yo di abula fo di amoko politician o amanjari ma fa amanjari ye dunia fo jibe politician ini saja politician o bi banyo agents ka sama yana kiri wala dina sakaran dunia la wal kana so na karam fo bawo dunia la politiko fitino men kada ya siat de jama nga kenya de kora ya fa dia mo kono kadi exemple kabi election kana je election kuya kana je mo jama fa wi non fa wala jibi o mo fu non de ya lon ko wolle mu fitina kukurati uhuru kenyatta ni wule mu ko sai wala president ni deputy president sai o ba fati ina me mirandu ko diko la fitina watula wala de se clip mo no fata wodo e mo miran ko e bungo male fe asiada mo men yo kasara sera mo wikini meni mo ko mo ko samba ICC mo na ya ka funyo la sai ko le ko de kili na da president de president de fe dal mo ka wono dawol ya mira bene ya ko e fata de la dimbal do gira jadi ben barmata je sai ka fo fa men da ko le jibe ba sai wolle mo kili won so wala dina ko diko fitino da man din asnaga tolea wala dina mo nyante hakka fine sa no so mo so no sa no so mo so de baran kana ke waliyoti bar fana akuma da fana mo ri sa kantoro ke mo ko waliyo samana sa doje ene mo da pour ka kare alkanyo profu ko fitino wulu politiko mo futa provoke na jama ñu an ka ko mo na ko ma idea so do baké wala ga doñu so ko wol ye jaay fitna bon la jama anyanda na tana mo ye abo so ama idea so because if you have ideas they can follow idea able communicate la to people but ni de idea ba de mo ni ka mo kirkelol ande no buka promotion dun de mo ne ko yo so wala da nyanta hakilo tudal da ko baake na badiyal ba da baake ko je ko la fitno fana wato fana akake ko modo ni kare winde de da den mam wini je ta lo wala bunda to wala koda bunda ba ada ba ko mo si ba de fana aba jarala yo ni winde ina sabre so sake no bara mo futa kada jiro do damal ba si do damal ka nyofudu do la ko be ka nyoka to politiko la to ko mena tre normal jenjeng o glamu wala de yalon ko mo nyata ko kanta bak na ko to jodo na nyoka ta de na nyo yaba al falle bi jam na ko rawol ande yaba sabo fundige kunda ni politiko si balo kandi bak balo kandi let andu kafo ko ni ka sifa belto so kanyo yamare wati tenku wala kanyo yamare na kutu do yo kuma dai ko diko ko o famba ka kudu be yalon ko ba kanya wala na kafu kan sai an kala da dia mola
dugare gana foko ñu do kay dia bota ku ban aw ku banale dama kay do asiere jawda bari atel fanal mel wulta kam al say ñinna ko al kanafo al besate baldam man right alta bele nan nga ko wala nan ka ko sa do ko ne na sate balka ko ko muli anen dara da betita no ñola betita no ñola betina no ñola bari nalal men kana ibe fahamro ke kamol wala nyanta ka say kawdol bayni wala na say na fero do fara da bele ko wala fula ato ko na do tara yo 10 minutes do ko kilo wala ala 10 minutes wala no. And the other thing is funding ke wakil la nyali le pour kaje ko politiko semmentu ya bawo mel kanana ila feta men na wolon pour e ken na nyaton ko ni sangi nangam men kan so molbe saya kana molbe kan nyale ko na silo le soto comme fama kana je nindin but taw ka man kuma o man silo soto wa dol tin ka dara jami fa bari mol dikita men ke balle fulo beta di non pija chake so ndar taw ya je do mo be ko le duwa so wala no funding kel sinimu funding kel leta so do funding kel kumi anan ko sinin ko wala comme politiko do funding kel nyanta do la wala ya fa so wala mun nakata dal so comme politiko pour ka voting kel ala kumaya mbajin kuma kan men fo kanya anin en saferol men benyil balanya anin na deni ko ma saferol men bije me watla pour nga fotandi mbata din kral men ko na hammo men te pour mo men bebe nyum tundole be yam ba yam mo be tinano ya wala na tombo ndoro be modol na tan so nin tada ba fotandi la mul man na terol min na ko nin tel nen baadi ngolu bara fanan be whatsapp page sol mento sanyin natal nga kije ale kuma ka ma salam ninga audio ta na video ta de volta ni be share pour mo be ama fota mo be so manan nan nyanta ka carte o fay manan nan nyanta ka carte o fay so bi nga korose president ngem mo men so bi kilo ita mo sambe so ngita mo sambe so ya Nadia ta ay mo appoint ak minister ti Nadia ta abay ya fam bar sakye fay lumo bawante mo banku dingle ndate fana mo banku dingle bite fana mo banku dingle sakye fay lumo ninta ngana sakye soto ati fana yala sakye soto woluntel be kanante sen so ko me ni president ke sembe kilin yalla mo kubale o de manne no tula ni la kake ke so wala mi la sembo wala mi te kamba wala mi te la fin wala sabo molu e ka kato ke hani mune be kala kaje ko kato ya pour ite la kamoni banko la tamande silodo ni sanyi lo men kana pour nda fana nakamo e tara kon e ka kato fay non kate ke sekilin na bebul bar ni ya fay ite ya fay meya aba sab abe no fula la soto kilen ya fay meya aba sab la pour way gagner wala chances ay lafa bari fanam pour wotano ni gagner abola chances murundi la ko ni ma fay fota ñu fulo be la ite pati men support ni ya fay way pour way futa pour way win abola chance la fala bari fanan fofu ni manke wati pour way win abola chance tala so ñu ku fulo le bi sa ni ta man kato fay ila pati ñing pour la win yow la chance talale bari fanam watano ñing pour la pati win yow la chance la fal so woto kate fa ko mala fula akuma tale in kamala sa ite be banko mento e jikita ko mobe ñine nata ko min tabe balula ni sanyi nangam karme kan sa ite be banko mento bi president men kunna ay decision ke ko fabe jam na silo tada jam o entel affaire o na silo tada taw darani o ay fo fere din ka dal ba me banko wala ka
ay affect ay no so to mala sam tuye mabe o decision on be mekala in sanji dulu men kana tuye defal nakana yitar wo kam o te men tan botti leka wala sababu kumaya batare na wakil na kato nung kate fayo niya nung kakumala sa kadati wati jam malamen na yele ro ay se yele ro sign mo se registan ita mo bodas kaso o bodas karne be ko ate kato final na nina ni ta wakil le pinji yela bodas kaso bari carte ke la kan la carte hada ma dingma ani la sem bo woto fayet ye fe men fay woto nyata ya so woto ke la kan carte mo mol sakata ba ga me dingi na ke dunia ko la ba ndem ko amanke dunia ko la gra ko kon de ma ngaba ke ndem ma so bari nte ta no le yo ko man bango ha ninga penke je men nyanta ndeli wandi la manke penke ndo do be na stal man tan ta no le yo so woto o manke dunia ko wote ngaw ko la gra kute dunia ko so dunia la gra kute je men ka ke ku la gra de wo be ka ke dunia jan so la gra men ka ke jam wala ka konti bo la gra so woto politiko manke fania foti manyan ne ñu nani la manyan na fania fule ñoy ka ne fani ala ko fania haram tal ninde fania fete pour ngete bulu fi so doron la gra sini ben kan konti bo la manyan ne ñu nani la manyan na fania fule ñoy politiko mu toñale ta manke fen no bari kan hakke fen mu ki menalo ngo anu wotal ha so nsaka ta kontel gambe din ko mbe fen ite men men ngiro lantele bulo kono la manyam fen ni nete bulo ko ite lafta pour nga carte ite la pour yentel yiri wandi nindel ko mbe lafta ite bulo kono fen la ron o tan de yiri wano mu nek tan de yiri wano la ite fen din tele la bari ko ti sam mel be banku ngay nyamen ta baka du ke wiyatal say ya small story gambe din story ni nata nyen kan ni mam fen di la membe wul nda sof no ha so e ka fengale din tele la yentel soto ne fengi din telle yen soto silan na banko tanu la de bayre na banko be tanu la nyaadi le ngamen di tela mem mi la ko mo soto folo sanyu na la ko teke memen dépense la so da defen ke no banko fende kala yo fenko nyim banko mu e mo ta do ko la nyato ngo nyim banko la miro nyato ngo la miro danta dame banko la yiro ala danta aka munta bitko bitki ke nyo dan yala miro be dame. Okay. Sefam fono mole tem jumalati. Ndele mu keba ko marade. Kiyanku ilala. Okay. Sai nata janti to programme wala. So isa fono mole yemune karanyum programme kono. In training anyen men sota janti to sainte. Programme nyum kono abeta da ba ngoku jamala karanje. Ebe nyinu kono kumaya mimbe karte fayola banku dingo la banku di ya kumaya mimbala ni be karte fayla kono mimu ko folo do wala nyinde ko ka karte kayto nyini ba mi voters card kawo nyini yewo soto ko banku dingo ko kola ni karte fay wato sida ise wuli yete karte fay ande ni be karte fanan fayla ise karte fay nyin kanko malle la policies and programme ya joko wala be kala balwo falindi la yanyum banko de wala balwo falindi ani dillugo min mo yalan ko be dumale la balwo and the generation on born ni bol farana balwo falindi fana kay nyindi dron ko mekkarto fayla on tribal line o mba fayla on religious line o ngenen karla kafur wo fula nyaw fanan ko ngamin karanje wala nyindi ko politiko mo fenne di yalan ko amman fitino nyinin ka banko bele kanen da banko do so bele nyante da dum lagi be kanen da min do mo bele nyante da kala je so o manjara fitno la politiki patilu ilila idea le mina ilila miro le mina e sila le yaji be malo idea no miro benda e bulo no mo bara kana ke fitno mu kule de mi alan ko aka banko sendi ko ma ba kala fitno bari man ko ko e karam wandi mo dola won fisata e kare fangola ngaje ko min karam ko no jang andol fahamu yandi baake min keta banko ko tamol do politiko la karola min keta fitinodi dole jang kana songo o enan na jang fitina ko be dawdan ni benga ke moti mi alan ko mba ko diamula ka no yamari kaje ko fitino ka wulin tema politiko wato ko no mimbe ko campaign time kana fitina manjara fitino la en karandi wala bak
do min yalan ko lokita katara jang ngamra katan to le kontane ko balati ami nga fahamu so de mi yalan ka warata ka lafa min be mbulu ya rafa politiko manjara fitino politiko ko no ya lamu amin ka sana wiya duram bari momin naate bulu walin na nata place o nyene bulu manjare di bo sonko wala ko wala tebe dabon ton do nene na ñu fane do nene nal ko ben dano min na ñu ro ben dal fe al sewota ñu fanam politiko fanam kola fanam fitino bari jama bu ka jeje na do fanam tandina ko dum politiko banta fitino fanam ka wuli mule ka wulinde nde boyta ide gagneta sa ila salvation o Kenya fanam sa fitino wulinde in kammala ko be nyaawalo kele be nyaawalla be nedulal ni pala be nedulal tinyala ko amanjara wala ni gagneta ila kontanda tandi min fanam boyta nabe suno kono isa bulaw kono do janni wato minna fanam na suno be bola bala parce que dal be minna kala miracle wotile ka joko banko ta nyaato banko yirwa o ketan to le kontane ko balete ga fahamo min jeta jam min be mbula akamta ko aya lafa ko bakale politiko la karole bi din tol fanan tata dol fanan ba katala minimum loki kana nyim be ngoto jam ngol fanan hakilima ya ni katande keno miro do be do bulo be kam faren do kam mani no katata do bulalale dolle tam nyoti dolle tam kilingoti dolle tam nyim bankoti so banko dum bele dentala so woto be tamul fango min de ngam bele responsibility kaaje ko aliyo banko tankandi fiti dola fiti nom ku yo baldi mi yalan ko iko amni ateman ateni abuka dum no blada abuka blada dano so yen karandu wala yo fanan fo nyannu ku jama fanan karan ko nyin kono le o den na fala baake min ala sonda do min fanan lo kitan na tan kanyin karanke nta daro ngamu tambulu bare kibaro ni adila min boko nyin kibar kuma sifa ni yede afi dron kam de tele taw be ngota ko kibaro moy man na faso kibaro na fa be kala mulati e fanan bitala yafo moli fo ba fala mo fula lay ba won faneta fo mo fulay won faneta fo mo fulay e ba kibaro be jannana wala bari abe ngoni kontanta baake kontanta la baake an min ni danika wala ni ko be ngoni fanan ni ma ko la min bala inshallah fano akana dan tol doron se dongo ko man la ko den doldo parce que wato ko bari ni mol fa hamda ko dol kake politiko ko no wolte kala ko dol kake politiko ko no kake fa ham bal yalade ba nim fa hamda doron alal de maroto no nte fitno wulen la politiko ko so nyim bunda mi yalon ko ibe atol mi yalon ko albi wulta kanyim tamoke be makoy balu be dan na nyinna isa continue ka al support isa dal fana se fintino ala fuda banko dingol be karandi ke kunindi ni nyambe walla so wala mu kumoti mi yalon ko dal alhamdulillah na soto ka fo jam be ngoke ku tabake ni karanda be ngokono na fahamta be ngokono binda fana be bo kanja ni londi bala be bo kanja mi yalon ko kudu wol dol man tarambul bari bi wol fana ka fuda na wol londi ngo kan sayam fana haklimata yirwada fitna ko do politiko kono anin kumma ya min be carte kayto la kata nyini anin kumma la min be nyina kata carte fana fay ni site man carte fay dron ite nyanto le tinyang bari la kango ni la sembo la mu carte fayot ni de site mo ke dron kam da sa ite banko bulala ko nte mankeya ma wori banko maranya o marala martala dron abeta tan defi ando manyana kala banko dum la baji ko bela nyanda carte fay la bela nyanda kayto nyina be carte fay annum be fanan baraka
le ba fole wala hajo ke ya nge makara fole ne ko baro ke si le da tulo den ko ko ti ko ya ku ya da bon zungu le ka dia mo le mare ka dia mo ko ko ni de na da ke so nim ku nim ko nim men nga nim men karanja nim bota su ko wallahi la ji ndale ya ko lo ko ndile sa le ya nan si wala nim fa ndala fay futa takki su ko ko no ndelo na sunni suba munga mpana ngabo tensi la ngafalin bangol be nyame mpana ngake ko be nyame politiko badi sonne mo wali ngabo ndin tema politiko nyokano wala diya tanga tu ngajele nganyoya ya ni ade tata na